Dobrodošli na naš YouTube kanal Hrišćanski put KLK. Ja sam Kristina. Ja Lidija. A ja Ksenija. Dobrodošli! Danas ćemo pričati o prioritetima. Šta su naši prioriteti u životu i šta bi trebalo da budu naši prioriteti u životu. Po Bibliji, naravno, naš prioritet u životu bi trebalo da bude Bog. Ali ponekad to u praksi baš i ne ispadne tako. I kao što čitamo u Luki 10.27, voli Gospoda svoga Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom snagom i svim svojim umom i svoga bližnjega kao sebe samog. Bog ne treba da bude samo na tom prvom mjestu i to je to. Ostavit ćemo ga tamo i to je to. Već treba da bude u svakoj sferi našeg života. Naprimjer, ako su nam prioriteti, porodica, drugari ili možda neka škola, posao, Bog treba da bude u svemu tome. Tako da sve što radimo treba da radimo sa Bogom i da ga uključimo u svaki onaj deo našeg života. Ono što se meni u životu dešavalo da sam stavljala na prvo mjesto vezu. Kada primetite da prestanete, na primjer, da idete u crkvu, na omladinske sastanke ili prosto da izbjegavate i to društvo hrišćansko, u stvari vidite da ste stavili na prvo mjesto nešto drugo. Na primjer, i ako ne čitate Bibliju, umjesto toga dopisujete se s tom osobom, znači stavili ste tu osobu na prvo mjesto. Meni se desilo da sam mnogo puta baš uradila to što sam se dopisivala umjesto toga da se, na primjer, ujutru molim. Već uzmem telefon i odmah krenem da odgovaram na poruke, da šerujem slike na Instagramu i ne znam ni ja šta sve. I krenem, na primjer, da radim neke obaveze za školu ili za posao ili mnoge druge stvari. A Boga se setim na kraju. Bog će doći na kraju tog dana do opticaja. I u Bibliji imamo 10 Božih zapovesti, a prva glasi da ja sam Gospod tvoj Bog koji te je izveo iz Egipta kuće ropstva. Nemoj da imaš drugih bogova osim mene. Nekada se desi da neku stvar u životu, recimo školu, napravimo Bogom. U tom smislu da više posvećujemo pažnju tim aktivnostima, na primjer vezanim za školu ili samu školu, ili učenje recimo, ili ocene na primjer. Automatski smo napravili tu stvar u stvari Bogom u našim životima. Da, to je u stvari ono sve što posvetimo više pažnje tome, ne znam, može to biti i neka društvena mreža ili prijatelj, roditelji, nebitno šta, uglavnom bilo šta što nam odvlači pažnju od Boga, što nam je važnije možda u tom trenutku od Boga, time pravimo u stvari bogove. Tako sam i ja kada sam išla u Beogradu na Višu i kad je bilo vreme ispita, bukvalno nisam išla ni na omladinske sastanke, ni na molitvene sastanke, ni u crkvu, već sam bila kao kući i cijelo vrijeme sam razmišljala kao ako odem neću moći da naučim ili ne znam odvući će mi to toliko pažnje ili šta. Ali kada realno razmislim i kad sam bila kući puno puta nisam učila i u tom vremenu. Već to je bilo već nekako kao, a drugi isto kao znaju da ja treba da učim, moram da ostanem kući kako bi učila. Ali i to je bilo baš vreme kada je trebalo baš da se i okrenem ka Bogu i oslonim i pitam za pomoć, a ja sam kako bi se rekao, njega stavila, pod ovaj tepih i kao, posle ispita ću ići opet i tako i videla sam zapravo da i tada ni ispiti nisu išli baš najbolje. A kada sam sebi organizovala lepo vreme i kada sam se posvetila i Bogu i ispitima, tada je uvek dobro se i završilo i bili su i bolji rezultati zato što sam i molila Boga za pomoć i da mi da i da me smiri i da mi da mogu da upamtim to što učim. I to učenje sam, radila sa Bogom. Tačno, u tom kontekstu bi još malo da se nadovežem, jeste da nam se nekada dešava da mi
tražimo pomoć od ljudi najpre, a onda od Boga. Ali u stvari pokazujemo time da ne vjerujemo dovoljno Bogu da nam On može pomoći, nego tražimo pomoć od ljudi. A to je na neki način možda i omalovažavanje te njegove moći. Treba uvek ići prvo za Bogom, njemu reći kakav problem imamo i onda, na primjer, tražiti od Boga da nam i kroz neke ljude pokaže odgovor ili da nam pomogne. Da, to je što mi često pokušavamo to ili od drugih da tražimo ili sami da rešimo, a Bog nam je tamo neka opcija kad već nemamo dalje šta da radimo. Ako nam je Bog prioritet, onda ne bi trebalo da ga stavljamo na poslednje da, mjesto. na poslednju neko mesto kao neku opciju kome ćemo se obratiti, nego da bude on tu prvi. Naprimjer, kada krenemo da se žalimo, ne znam, za neki test, da nam ne ide učenje, umjesto toga da se žalimo drugima, možemo da molimo i da tražimo od Boga mudrost i da nam da koncentraciju za to učenje ili bilo koji drugi problem. Prvo kad vidimo da imamo neki problem, prvo okrenimo se na Boga. Ako nam je On prvi na koga ćemo se okrenuti, verujem da će On naći neko rješenje za taj naš problem i da će nam pružiti tu pomoć. Tako da... Neka Bog nije rezerva, Da. već prioritet. Da. To bi bilo sve od nas, za vas. Za danas. Za danas, da. Verujem da smo vas ohrabrili kroz ovaj kratak video o prioritetu i verujem da ćete i vi sad možda bolje da razmislite gdje je Bog u vašem životu, da li je stvarno na prvom mjestu ili je možda nešto bitnije. Ako ima nešto ispred njega, Molite i za to da vam i Bog da snagu, da On bude na prvom mjestu, zato što ponekad Da. mi ljudi, u stvari mi sami od sebe ne možemo ni da stavimo Boga na prvo mjesto, zato što smo tako grešni. Za sve nam treba njegova pomoć. tako da lajkujte, šerujte, možete ostaviti komentar ako imate neki primjer ili ako smo nešto izostavili, dodajte slobodno, da. Vidimo se onda sljedećeg petka sa novim videom, a do tada, ćao! Ćao!